बोलिए राधा रानी की। देखो भाई आधे बोलते और आधे देखते এটা তো চলবে না ঠিক সবাই একসাথে প্রেম দিয়ে মন দিয়ে বলবে তবে তো আনন্দ হবে না राधा रानी यार पार्वना शरीर क्लांत हो गया अरे तभी तो प्रभु का ये सनातन कृष्ण ये रतन धन बहुत कष्ट से मिला है अर्थात कष्ट करे कृष्ण पाए बोला दिया अगर कष्ट करबे ना तो कृष्ण मिलबे ना बोला दिया আর কি করে বাড়িতে যাবে চান টান করবে সবই ফেসলা কিন্তু এই সময় আর এই আনন্দ আর পাবে না বলা দিয়া ও চলে গেল সোনাগো আর তো পাবে না তোমার নারায়ণ ও তোমার হিত মাজারে ও রাখো ও ছেড়ে দিও ও তোমার হৃদয় মাজারে